जिला प्रशासन के निर्देश पर नियामतपुर बाजार में व्यवसायों के दुकानों का निरीक्षण। आलू और प्याज के दर पर निगरानी रखने को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर नियामतपुर बाजार में व्यवसायों के दुकानों का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन की टीम के साथ कृषि विभाग के अधिकारी व स्थानीय पुलिस प्रशासन को लेकर नियामतपुर बाजार के विभिन्न थोक व खुदरा दुकानों का निरीक्षण कर आलू प्याज के दर की जानकारी ली गई। इस संदर्भ में डिप्यूटी मजिस्ट्रेट ललित सेन ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर रिटेल होलसेल दुकान का निरीक्षण किया गया तथा आलू प्याज के दर की जानकारी ली गई। कृषि दफ्तर, जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि उक्त अभियान चलाया जा रहा है जिससे कि कोई दर को नियंत्रित रखा जा सके और साधारण व्यक्ति व क्रेता को कोई परेशानी न हो। देखा गया कि मूल्य में गिरावट हो रहा है। নিয়ামতপুর মার্কেটে ভিজিট করছি। আমাদের জেলা প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা এখানে কিছু হোলসেল দোকান, কিছু রিটেল মার্কেটে আমরা আলু পেঁয়াজের কি রেট চলছে সেটাই আমরা দেখলাম। আমরা দেখলাম যে হোলসেল কি রেট আছে, কিভাবে তারা কততে কিনেছে, কততে বিক্রি করছে, যাতে খুচরো সাধারণ মানুষ একটা রিজনেবল দামে ওরা পায়। দাম আগের থেকে কমেছে এবং কমছে, আস্তে আস্তে কমছে। আমাদের জেলা প্রশাসন আছে, পুলিশ প্রশাসন আছে, এগ্রি মার্কেটিং দপ্তর আছে, তাদেরকে যা আমাদের কাছে নির্দেশ আছে সেটা দেওয়া হয়েছে এবং যাতে সাপ্লাই ঠিকঠাক থাকে, স্বাভাবিক দামে বিক্রি হয়, সাধারণ মানুষ, সাধারণ ক্রেতা যাতে সঠিক মূল্যে দাম পায়, কেউ যেন কোনোভাবে কৃত্রিম একটা ক্রাইসিস তৈরি করতে যাতে না পারে, এই ব্যাপারে আমরা অভিযান চালাচ্ছি বা আমরা রেগুলার কোর্সে মার্কেট ভিজিট করছি।